हालेलुया हालेलुया एते खुशी कहीं एते आनंद कहीं हुए तो आज 19तम छात्र छात्री मानकर अधिवेशन जेतेबेले करा जाउछि सभा करिबा संगरे किछि भी उत्तम खाद्य हिति उत्तम खाद्य प्रस्तुत करथिबे ने सेति में बहुत खुशी। या पूर्व तो जलजुग कौन थिला जलजुग कौन थिला सुजी खाऊ छंती की मु तो देखली उपमा देखली मु सुजी देखली अच्छा जीवित थिबा बड़कू ताहा ना अलगा मरिबा परे तार ना अलगा कोडा आमे आडकुना नंग आनिमम बेगड़ा कनी लेनदेन आनिमम बेगड़ा देते अंता तीती ना जा सकाळ खाइले परा सुजी होउची न रांधी बाटा सुजी बोली कहबे रांधी बाटा कौन कहबे जोटा रंधा हबो ताना परिवर्तन ता पूर्वरे सुजी थिला जेते बेले चुली ऊपर को पळैला आ ताकू रांधिले ताना परिवर्तन हैला कौन सेटा उपमा ओ सुजी खाइले ना उपमा खाइले सुजी खाइतिबे सुजी हेले टिके कंचा कंचा रे खाइथिबे आ नै ओडा सेंतबे कितुन गनो गुंडेते आ जाडिना कन छात्र सभा नामबी नपसेले अनेक मंडळीर कर्मकर्ता माने अनेक तर मते कहउथिले कि जे आपण एई वर्ष पई आम पिला माननकु शिक्षा देबे आशीर्वाद करिवे आ टिके हमकु समय दियंतु मो पाखरे समयटा एते नथिला जेहेतु विभिन्न निजकु गर्व करिला बढ़िया लागे तथापि एटा सत्य कथाटा मु कहि दउची अन्य एरिया रो अन्य मंडली गुडा करे छात्र छात्री मानक बा छात्र सभा रे मते निमंत्रण आमंत्रण करूथिले फोन रे घर को भी आसिले एमती आसिकी मते से माने कहूतिले दिने एले आम पाक को आसंतु आमे सबु बेले अनुरोध करूछु काहे कि आसु नाहंती बोली कि से माने मते अनुरोध करूतिले सेति पई मु केतटा एरिया पई सेही तारीख देबा पई रखुथिली किंतु आपण मानकर कर्मकर्ता माने प्राय एई मंडळीर चालक से माने प्राय 2-3 तर आसिले कहिले कि निश्चित भाबरे एई वर्ष पई छात्र सभा रे आपण आसीबे एई छात्र सभा रे जोग देबे हम पिला मान आशीर्वाद देबे आ सेमानकर अनुरोध क्रमे एई डेट एई तारीखटी सेमानकु मु देली आ सतरे आ एई सभा सफल हेछि आग्रह सहित रे प्रारंभर जा पर्याय थिला बदे प्रार्थना सभा प्रथम मेसेज ए सब भी करिछो सेति पई विशेष धन्यवाद आ टिके क्षमा कर मते टिके काम थिला घरे बोली कि मुटिके डेरी हेई गला आसीबाटा तथापि जगिले सेति पई भी मु समस्त छात्र छात्री मानकु मु धन्यवाद दिए कर्मकर्ता को मध्य धन्यवाद दिए एई अधिवेशन रे जोग देइथिबा हमर मंडळीर कर्मकर्ता माने एवं चालक एवं वैज्येष्ठ तथा एई छात्र छात्री मानकर कर्मकर्ता कर्मकर्त्री माने अभिभावक अर्थात पिता माता माने एवं मोर प्रिय संतान संतति माने जीसु नातनिमले महिमलेंगा जीसु को नाम रे समस्तंकु नमस्कार समस्त नमस्कार नमस्कार हालेलुया हालेलुया धन्यवाद गोटे गोटे काम कर हेबो ना
रेडी रेडी यस कौन कौन पाको मु गुटे गुटे परीक्षा कर खेलना विषय परीक्षा कर हला आउ से परीक्षा एउची एते समय नेबो नै गुटे 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 ये रे गुटे मिनिट 2 मिनिट लागिबो हला किए केते पाठ पढु छंती प्रथम द्वितीय केते पढु डरिंग आंयंग नाम ए ग्रुप सेकंड लाइन डरिंग आंयंग आंबे निटले नासे तास परीक्षा बांती हां डरिंग आंयंग नाम दे केते पढुछो को तियाई की को पंचम धन्यवाद पंचम पढुछो नेक्स्ट चतुर्थ पंचम चतुर्थ तापाकु चतुर्थ नेक्स्ट अंगनबाड़ी ना प्रथम ना द्वितीय ना तृतीय जाहो कौन शिखुछ स्कूल रे कौन 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 शिखुछंती इतिन इतिन आंजनते ओ आना तो डेली ताकु लट्टी प्रथम रे सेना ओ आई यंग यंग तिमडे तापरे 1 2 तापरे तापरे कौन ओ एतडे आंबे तो पंचम चतुर्थ तृतीय पढुछ निश्चित भाव रे 1 2 100 पर्यंत मने मने अछि तो 89 89 ए दुईटा अक्षर लेखिका लेखि काण बे जल्दी लेखि काण मुझोटा डाक 89 आउ 89 कागज दियो पेन देयो से माने 1 2 नाम बसो जाय आगे अंक दे हां ले इडल मुझोटा डाकुची 89 प्रथम 89 केते केते 89 किए कोई बनाई आउ गुटे 69 केते केते 69 केते केते 89 कॉपी करबो नाइती नले चाह दे दे चाह माने चापड़ा हला हला की हो आंबे देखा देखी ले बकी देखा देखी नहीं ना हां जत्ते जणो इठी अच्छो षष्ठ रु इंग्लिश पढ़ान ना पंचम तृतीय समस्ते इंग्लिश अल्फाबेट जानू छंती अच्छा इंग्लिश अल्फाबेट रे केतटा अक्षर अछि 26 इंग्लिश ता से ना कोइ तो लुडिया टा कति केते अछि उड़िया रे न कोनी उड़िया अक्षर उड़िया अक्षर अल्फाबेट हां ओ सेति की जीवा नै बेसी देरी हबो आ मु गोटे कहिबी किए केते जल्दी मु गोटे अक्षर कहिबी किए केते जल्दी जो जिनिस तैयारी करी कान कहबी से अक्षर रे चित्र अंकी कान हला
केते जण इंग्लिश जानू छंती इंग्लिश इंग्लिश अक्षर केते जण चिन्नु छ प्राय समस्त हेले बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ओ संख्या 3 इंग्लिश रे कोन 3 अच्छा अच्छा 3 अक्षर रे मु जिमती चाइबी सेमती गोटे फुल्लो को तैयारी करि कान 3 अक्षर रे फुल्लो को तैयार करि कान 3 अक्षर मु किंतु यार सर बोलै के आनले मु देबी 3 अक्षर रे सब मिसबार 3 उड़िया रे इंग्लिश रे 3 अक्षर रे गोटे मते फुल्लो करि कान फुल्लो करि कि दियो 3 माने इंग्लिश 3 रे गोटे फुल्लो करि कि दियो जल्दी 52 हैला मते 57 रो दे दे 56 57 दे हैला कि केते 60 हलानी एबे केते मिनिट हलानी गोती नाही न पांगे मुआ किनते एते दूर बुढ़ा लोक देखि पारबे के पाको को आनो ना ना कोन जाने भी मंडल पई टिके ताली मार से 3 अक्षर रे गोटे भलो फुल्लो करि के आने थैंक यू धन्यवाद सेमती एटा तो संख्या रे हला एटा संख्या रे आउ गुटे संख्या रे मु कहबी आउ गुटे संख्या रे एला एला की ई रे पेंसिल चित्र करी कान ई रे पेंसिल चित्र करी कान किए जल्दी आन ई इंग्लिश ए बी सी डी ई एफ जी नहीं के ई तीनटा बाड़ी पर ताको ई रे पेंसिल चित्र करी कि आनो के जल्दी आनो के आगे आनबो एटा ई रे धरन तो बाबू आई ई बोल केमती जानी ना एते छोटो किमती सेटा हला देखो ई मोर हाथ थोरू छी लेखि पारबी ई इमती परा हां ई ले एटा इमती को सोळ को टाणीबो हला तापरे कोणे ई बजेटा लंबा हला तार ई जिमती एग्जैक्ट ई जिमती जो बाबू करले सेटा ठीक अछि किंतु तळु को टाणबा हला एटा किए भी करि पारलो ना दुख करूना जप ई यंगम दो इंग्लिश ई दे हां हले ताको एपट गुटे गारो टाणी देबो ऊपर टिके गुजिया कर देबो मजरी टिके गुटे गारो टाणी ले कोन हला पेंसिल हला ओडो एकदम सस्ता सुंदर मजबूत आई पर कोन अक्षर अछि जे जे रो मते गुटे छत्ता करी के आनी थी किए आगे आनबो
जल्दी लाजी टिके एटा एटा कोन से आर पळैला ना आ ऊपर आइबार गारो बस थैंक यू ये टिके आनला ये भी तो बढ़िया कोला ये भी कॉलेज सेकंड हला ए सॉरी धन्यवाद तमे भी कॉलेज ऊपर बाड़ी देलो ना हां बढ़िया बढ़िया ए दुई जनन को पायान में ताली दे ना कोन दीपिका गमांग जेटली गम ए दुई जन पाटिके ताली मारो बहुत भलो करले थैंक यू कार कार को आ करी बाकी आ गुड दीता ओके अब बाग अपंगाई को अच्छा तीनटा अक्षर माने संख्या किए केमती करी काणुछ मु तीनटा विषय पचार तापरे मु मेसेज रेछि 666 लेख 666 सीरियल लेख 666 एला एला 666 तीनटा बिलई करी काण 666 रे तीनटा बिलई करी काण बिलई तीनटा 6 रे बिलई करी काण तीनटा 6 लाइन रे लिखबो समान 666 666 रे बिलई करी काण आउ समस्त गुटे आड मन रखी की देखी कि कले प्राइज किमती पाइबो निजे निजे करी काण एला एटा टिके कष्ट हेतिबो एटा टिके कष्ट सहज किंतु कष्ट दे सहज किंतु कष्ट उड थाउ सेटा मु ब्लैक बोर्ड देन अक्षित बिंबी ब्लैक बोर्ड नाही थाउ एले ता ताम रिंग सहजटा कोइ एला सुनो एपटे सेटा कैंसिल सेटा हाउ अबनी आउ गुट सुनो हला की संख्या 1 जानिचो 1 रे जळुथिबा मोमबत्ती बनै क्याण 1 रे गुटे जळिकी रहउथिबा एक मोमबत्ती रो चित्र हाण जळुथिबाला आगे एमती ना मोमबत्ती आबोय देंगन आगे एमती ना मोमबत्ती सब जाल पांगाई थैंक यू सेंतबेन बहुत बढ़िया कलो ए समस्त को पय ताली मारिबा दुई रे बतक करी कि आणु टू रे गुटे बतक करी कि आणु कष्ट सेटा टिके कष्ट लागिबो आण जदी करि पारुछन्ते आण जे लान थैंक यू जोस्पिना भलो गुटे करिछि ता पई गुटे ताली बाजू आरजू बाइबा हला ये पई आनिजन चला तारजू बा कनी टिकेला नांचियो सॉरी ओडिया केलो ना कॉपी करूछो
ना थैंक यू बढ़िया है बहुत बोले कनाइन जसन जा बातार जोबा ओडो उसन तो तीनी रसेना तीनी नंबर रे इंग्लिश 3 रे कोन कलो पुल्लो कलो करी पारबे कि प्रजापति तीनी रे प्रजापति तीनी रे प्रजापति किए प्रथमे आनबो सेटा सहजटा कोडा कलो थैंक यू इता निम नाम क्रिस्टीना जब कनाइन नक्सलातार जुबा प्राय समस्त भलो करिछो कनाइन दुबन जासनातार जुबा बहुत भलो हिची बहुत थैंक यू ओडो एला की आउ केतरा पचार बिकी ना टाइम हे गला हां आउ गुटे वाई रे एको स्टेन ग्लास सहित आइसक्रीम भितरे थिबाटा करका वाई रो कप वाई मने नहीं की ना मु कोई पाली ना वाई हां गोटे स्टैंड कप बना सेटा थैंक यू कन इतिन बाबा नाम संदीप दमांग करिछि से जे आइसक्रीम ता करि पारलो नै जे एटा नेडप देले हां एटा भी बढ़िया करलो थैंक यू मंगसा तारजू बाई कनाइन जपसेले हां कनाइन जपसेले तारजू बाई बढ़िया अच्छा मुठी पछार मु जते बडे कहिली अक्षर काहे की संगे संगे गोटे चित्र अंकन करू कोन अछि बोली की करू कोन अछि बोली की करू न्यन जते बडा बो अक्षर न निमला अंबिन अंताते असब्जा मंगबिन इतिन देखु यंगबिन सबजा बगाम जना बो अक्षर वाल तिन असब्जा ते पाम botin tak nyang ambil yen aboy okyor no lain dan tebak tin aboy citro nasab jate pogam tebe yang enji detipo ija len idea yer nyen ne senin sinan tigla jina kintu tar system anusar bulai barot wana tak menggadang-gadang wana tak gadang-gadang den antate nyadap kamle pani mingende antasan puni dejingan tedek ebe dekhantu चारटा 22 रे इंग्लिश चारटा 22 चारटा जान चोपरा चारटा केतरा चारटा डिंग चारटा कनी चारटा 22 रे सुंदर पक्षी दीटा हब अल्लेन अल्लाह तमम बे टाइम में बो ऑलरेडी 12टा हेलानी तासन ताता बडे बंग जे मु जस्ट कहू सुंदर मुआ मु एको चढ़े बो एको मुआ मु आउ दुई रे उत्तम सुआ जान छपरा इतिन सुआ काम के जनो रोपड़ी दुई रे उत्तम सुआ पक्की हब बहुत भलो माने अनेक चित्र आंकी हबो नंबर रे अक्षर रे सब आउ गुटे मने पके की रुअंतु एक्स माने केमतिटा एक्स इनटू जोटा हमें भूल करले मास्टर माने कोन करंती
एक्स लिख देउछन एक्स माने खुशी ना दुख दुख काहे कि दुख एक्स माने बुल কইবাটা নাই কি কিন্তু গুটি সেটা আলফাবেট সেটা গুটি অক্ষর এক্স এক্স রে গুটে বড় ধর কাউ এডা বড় ধর মুন্ড পরি দেখায় সেমতি তৈয়ারি করলে গুটে বড় ধর মুন্ড যেতি সমস্ত শরীর মু কোনি কেবল মুন্ডটা kan excellingen lang gamle kodi kota etne apne mele kana tadir rigne kana tetne apne mele kan ex ji ajak bale nara tulung dita sunno tapore jaitana pram taku gol debo ukana abab ban ex banate tikke upre inti gol kor debo emti kori ki kana alu bang kodi etne mele etne mele benne alu dangadilte kodi jene alu dangadilte ette kodna tapore tole ju gol re tilla se gol re au gote odda gol kori kori yade tupatiye বড় ধর মুন্ড পরি দেখা ହେଲା x ଏପଟେ ଏମିତି ଟାଣବ ଏପଟେ ଏମିତି x କୋଣରେ ଲଗାଇ ହେଲା ତାପରେ ଉପରଟା ବେଶୀ କୋଣ କରବ ନାଇଁ ଜଷ୍ଟ ତଳଟା କୋଣ କରବ ତଳଟା ଗୋଲ ଗୋଲ କରବ ହେଲା ତାପରେ ସାଇଡ କାନ ଥିବ କାନଟା କୋଣ ଉପରରୁ ଏମିତି ଜିକି ସିଆଡେ ଟିକେ ଟାଣି କରି ଆପିଆ କୋଡି ମୁଣ୍ଡାଲେ ଏତିକ ମେ kanate x juti lagibo tetan sering langkana pramenge ne mele oki tetan sering oki yar mele bag el garol bindeni tidete gai mundoi kordo mundoi gol ella nana ei je 666 janang tumbulan rame ngande সহজ সেটা হচ্ছে তিনটা শূন্য শূন্য মজরে দিটা আদ তেতে আতিনা আমুনা আতিনা মেতে গোটি টাণ এমতি টাণি করি এনেল মেতে কোডে মেতে বামট জাত এনেল কুন গোল বনা জাত বাগনা আজঙ্গি কুকাতে গোল গোল দীর্ঘ গাইতে বিন্দেতি চিহ্ন কর দেব এলা তারপরে যে ছটা উপরে ছ আছে সে ছটা সমান মুন্ড গোল মুন্ডরে লগাই দে এলা গোল মুন্ডরে লগাই দে अगर हम गम ছ জুটি বঙ্কি ক্রি ইমতে একটি মিশলা নাই সে কোণরে লগাই দে আদিকতে কিচ্ছি বড় কথা নাই সে উপরে যে ৬৬ লেখলো টিকে লম্বা দিলা উপরে আড়ে সে ৬৬ পাকরে এমটি করি করি এমটি টিকে করি করি তাকু এমটি গোলাই দে তারপরে সেটা ৬ উপরে লগাই দে লগাই করি তিনটা দিটা গারো টানি এলে কোন এলা বিলেই গল সহজ সে কিছু না এতটে এটা কিমতি হেব আম পাখরে কোন থিবারু আইডিয়া মানে কোন জ্ঞান আম মজরে জ্ঞান থিবারু সে অক্ষরে আমি গুটি গুটি পশু ফুল গ্লাস ঘর ঘর পাখরে নড়িয়া গছ ঘর তিয়ারি ও জায়গারে উত্তম ঘর দিটা হব এবং গোটে নড়িয়া গছ বি তিয়ারি হব ও জিরো দে ও অনেক বিষয় শিখি হব অনেক চিত্র আঙ্কি হেই দিব গোটে আমি অক্ষর দ্বারা আলফাবেট দ্বারা গোটে আমি চিত্র করি পারিবা এটা হচ্ছে জ্ঞানর শক্তি এটা হলা কোন জ্ঞান এবং বুদ্ধির শক্তি হালেলুয়া মন দিও এপটে মন দিও হালেলুয়া আচ্ছা আজির প্রসঙ্গর নামটি কোন রখাইছি কোন রখাইছি সভাপতি আজ্ঞা আমকু কই দেলে আউ সে প্রসঙ্গ উড়িয়ার বি আমকু জଣାইলে থিমটা কোন ঘৃণাযোগ্য ক্রিয়া করিবাকু শিখন্তু শিখন্তু ঘৃণাযোগ্য কেউ জিনিস গুড়াক আউ কেউ কর্মকু ঘৃণাযোগ্য বলি কুয়া যায়
গোটে ঘৃণা যোগ্য বস্তু এবং ঘৃণা যোগ্য কর্ম কেউ কর্মকু ঘৃণীয় যোগ্য বলি কুয়া যায় বা ঘৃণা যোগ্য বলি কুয়া যায় এবং কেউ বস্তু গুড়াক বা কেউ জিনিস গুড়াক এক ঘৃণীয় বস্তু বা জিনিস বলি আমি কইতা কোটা কইবে পুଅ ମାନଙ୍କର ତରଫରୁ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କୁହନ୍ତୁ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରୁ ଦୁଇଟା କୁହନ୍ତୁ ପୁଅ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ जल्दी मु जोटा कहली बुझी पारले ना नहीं अगलम ले जो माने तरफर भी कोन बसी की कहले मु सुनबी नहीं कर्म कोटा घृण्य जिनिस बा वस्तु कोटा घृण्य कर्मरु गोटे दीटा को आउ जिनिसरु दीटा कोन कहले नरहत्या व्यभिचार एक घृण्य कर्म सेटा नहीं घृण्य कर्म आउ वस्तुर जे कौनसी जिनिस हो वस्तु हो जे कौनसी को जिनिस का में घृण्य बोली कहताऊ कर्म रे जाय वस्तुटा माने बाइबल रु कोन को नहीं आईडिया करी की को आ बाइबल भीतर गले तो दूर रही मद के घृण्य बोली कहउछ मद तो लोक माने प्रेम करूछंती इतिनाते वंशते जनप लिंग जनुम जुम जनप देते उडो दजी इतिनाते वंशते अनलेन आंगनते तंगा मनन तंगा कोल्ली नासे तबिनाते वंशापो उनाती सिमलंग तिम्पो ani simlang de isim lang tempo manglen deku omreng liyer rai benden anlen lan yareng yareng lagi benat ni simlang una titi janap er meri janap una ter bangsa janap emti keteta grunyo bostu ba grunyo kormo guda ko rohichi etete नमी आंबे ना गामले से घृण्य कर्म जाको कोन कोन सिटी तो बाइबल रे लेखाई छी सिटी जणे उठिकरी पडन कोन कोन घृण्य कार्य गुडा को चिकोन केई जणे उठ वो माने तो कहले ना मु पासरी गली कोन केउ कर्म को घृण्य कर्म बोली कोआ जाए वो पिला मानन ठारू कुंतु वाना बारा पंसते गामले गामतबे वाना बारा ना मु जोटा कहूची बुझी पारु नांती ना अच्छा ये दिन तो पंगताई गन्लुक तबे नोडी बेरनाnya nak gedele nasan ambe kalkal de binte ganan ludnor itin abarajiyate bangsate gamle gamtebe itin abara bangsate gamle gamtebe sonam perperan abarokai jumbran jondadan kana tabarali जनुम जुम लेंगन की जनप लेंगन आते थे
Poga nali temyem tabi aman damparanga je ji gale ija barat deneng bangsati deman ranja juma ji yanggam bangsa de as jum tuji ani jagne dallenat gani ginglenat ten bangsate jadi dajingante janum jum janabanji ten bangsate itina janum jum janabanji bangsate agamle namanamre goba senta janum jum janaban janang dajingante bangsate bindo anlen jum tubi de manranji jum tubi jehetu tankor drushti re seta bollo কিন্তু জগত দৃষ্টিরে সেটা খারাপ আন্তাসন কেতুটি জিনিস অর্থাৎ ঘৃণ্য বস্তু গুড়াক আছে আলে সরি জিংলিঙ্গার আডকুতিন আজনবঞ্জি দজিংডং আলাঙ্গা উড়া গলুয়েতে নিডপ তবেপো উড়ালিঙ্গা তাকাঙ্গানে bindo udan boga seri jinglingan adnira langlinan ate ajaga galulinden allen dito sering hidap le jumtu bepo eja una at bangsati janap atasan da jingdong amana uda ko galuete gijang le ko te kinramengan gijang le ase len jasere jing aso gijang le se bolo jinis obi kaiba ku mono lagi bon kanasan आम जीवन जो सब कार्य गुड़ाक रही आमे मनुष्य सबु कार्य आमे करिकी जीवा नहीं केतुटी कार्य रही जे सेटा ईश्वरक दृष्टि रे एवं जगत दृष्टि रे एक घृण्य कार्य रही एणु प्रियर मोर बोझ माने आमे कहिलु मद पीबा भूल सेटा होची घृण्य खाद्य घृण्य पान सेई जाक आमे पान करिबा नै गुटका खाइबा पगा खाइबा ए सबु जाक भलो नई आपण माने खाउछंती की सेति पाई आजिर शिक्षा एटा रखा जाईछि जे समस्त अर्थात जहा घृण्य खाद्य हो कर्म हो जोटा घृण्य सेटा करिबा पई मना करा जाई अछि सेई कार्य को सिकंतु नहीं कि करंतु नहीं बोली कि आम पई एक बारण आम पई एक आदेश nasan tanim yimdam onyenji dajingan tebara Kristus janjanlen alam benten Kristus maranjanlen tuna bar alam benten kanasan eistanore Moses Israel ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ମୁଁ ଦେବି ସେଇ ଦେଶ ତମର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦେଶରେ ତମେ ଯାଇକି ବାସ କରିବ आउ से देश जते बेर तमे माने बास करिवे सेई देशर लोक मानकर किछि घृण्य कार्य कर्म सेमानक पाखरे तिला केउ माने किनान्य देशर लोक मानक पाखरे आउ सेई किनान्य लोक मानक पाखरे एक घृण्य परमेश्वरक दृष्टि रे एक घृण्य कर्म गुडाक सेमाने करूतिले सेमाने ईश्वर को पूजा करले ना ईश्वर को जानिले ना किंतु ए जगतपति शैतान को से माने जानिले तांको नाम रे से ईश्वर बोली की से माने पूजा करूतिले आउ से माने अनेक ईश्वरक दृष्टि रे जगतर दृष्टि रे घृण्य कर्म जोटा थिला तांकर कर्म सेटा ही तांको पाखरे थिला एणु आज स्थान रे कुआ जाई अछि आउ सेई इस्राएल युवक मानकु इस्राएल लोक मानकु कुआ जाउछि जे घृण्य कर्म शिखिबो नाही केउ कर्म गुडा को शिखिबो नाही
সেটি লিস্ট করা যাইছে কিন্তু মু কেতটা সেট্রু কইবি যে সেমানে কেউ কার্য গুড়াক করিবাকু মন্না করা যাইছে শিখিবাকু মন্না করা যাইছে তা হଉଛି প্রথম হଉଛି প্রতিমা পূজা সেমানଙ୍କୁ মন্না করা গলা তমে প্রতিমা পূজা করি যাও নাই যেহেতু সেমানে কিনানীয় মানে কিনান দেশর লোক মানে প্রতিমা পূজা করিকি সেমানে এই ঈশ্বর এই আমার রক্ষক এই আমার চালক এই আমার সবুর সবু আমার ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা বলিকি সেমানে পূজা করন্তি কিন্তু তম্বে মানে সেই পরি সেমানে যে পরি এক মূর্তি কু পূজা করছন্তি সেমিতি তমে মানে করি জীব নাই আর সেমানে যে কাম করুছন্তি সে কাম শিখিব না দুত কথা কোন থিলা সে অগ্নি মধ্য দেই গমন করাইলে তাঙ্কর পিলা মানଙ୍କୁ তাঙ্ক পুଅ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାଗଲା ଆଓନ ଜାଡଂ ତଗିଲିଙ୍ଗନ ଆମଗନଲେ तोगे कनु बंतिले जाओ नहीं जा कनी किनान देशना मन अमन राजी किनानियो माने पॉलिस्टियो माने सिटी सातो गुष्टी बास करतिले एई लोक माने तांको पिला माननको ईश्वरको दृष्टिरु आशीर्वाद पाइबा पाई निज पुओ माननको अग्नि मध्यरे गमन कराइले केते जण सेई पिला माने सिटी मरि सेतिपाई हमर इंडिया रो कल्चर भी एटा थिला जे गंगा नदी को नहीं करी तांको निजो पुओ झियो माननको सेमानंकर पवित्र देखा जीवा निमंते ईश्वरंको दृष्टि रे सेमाने एक पवित्र लोकबारी बोली देखा जाऊ बोली कि तांको विश्वास करिबा देवतांको उपरे निजो पुओ माने गंगा जल रे सेमाने बलिदान करथि कन गंगा नदी लिंगन जोड़ा लिंगन इंडिया मन राजी अनलेन मरी डेलेंते कीतुंगन अग्नि की लिंगम बंश काम ले पेमिंग लेंते दो अनलेन रनप रबन यांगम आमंगन सिरिंग अन्यांगtai कनासन गंगा जमुना सरस्वती उन यागी जोड़ान बोमनेंग माइते कनासन कनी यागी जोड़ान आतम तुम्बान आमाई बाने तिन आमनेंग yiring yire awonen jadongan aku len jaonan anin jidam anyang len apa sejen adong urung le kun jodaban awonen jadong gabbang gabbale kun pasijen joda kun asik len jabate kun pasijen aknuban akitungan jatik len jasan alle mari delai gamle semane body deutile nijoro santano mane एटाकु उल्यम केरी आयम लेंगन आनिन पिटिशन यंतिले सतीदा प्रथा शिशु बलिदान शिशु बाल्य विवाह ए सबु को से कंडन करती पर से आयम आसी रुंग आकु लेंज सर पांगसाल उनात सी रुंगन गाम लगी बारजनंग बहुती जबोगान अंसलो आतनोंग ban kanyi lenden ameng ameng ansalon jian jile kunsia lengan amengan ansalon adong baltum le atanong ban amduling ansalon adong toba le kan ural boy atasan mangad atanong ba kanyi legam le ani na dongan akanyi tanong ba madulingan ameng du green toba le sia lengam bal dokuna bal bal maduling kanan salon damitili kani ano sojna boy dekul au kam pasjan jurung nurung le jodan gabbang gabbale se layir ranyin ji jeneng ano soj dekul au kanate bharat desa le ano so kan kudban
ulium kerikanate manran nije kudang kulaon jontu te etete yang gambar manran aknu batte anlem mari dam nabe pasiklen batte anlem bangsa me nabe yang gam gadel kanata de gamlani British सरकार ayam lengan dabiap me do ajarin nan yagina bara सरकार iti gade putih जनता bara lemdongga kuna san kuna tenami sosole kanasan kinan desan kinanio mane Israel ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଲା ଯେ ସେଇ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକିରି ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରି ତମେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇପରି ତମେ କରିବ ନାହିଁ kenasan tenim yimdam onyenji begda merenji tinlem tejan tata gitu ambin yanggam banu disik banu dimar kanalamar bitimar sudamar debin antam sel gitu au jone se punya कर्म करूची तांकु तमे अनुकरण करो नाही जो माने बल अछंती जो माने आदर्श जीवन यापन करछंती सेई मानकर आदर्श परि हुओ आउ जो माने कुकर्म करंती जो माने घृण्य कर्म करंती जो माने अपवित्र जीवन यापन करूछंती सेई लोक मानक साथी होवंतु नाही कि से मानकर कर्म को शिखिबा पाई जाउंतु नाही Kunaman raja beri abara bay abin aiti dong ne abara dong ne kunaman raja dong ambin agi dong ambin pangsebaran lembah podi norar lingan pangsamar debin bindo poman rair sebaran lemte kunaman radong ani nembrik nyen janang ir sebara lingan bar ir sebaran lemtai gam lebenden pangsete kana san tanim yimdam kitungan aban tanjaban tinja donyen आज हमको बाइबल कहूची घृण्य कर्म गुडा को परित्याग कर काहे कि हमें परित्याग करिबा कोन पय हमें परित्याग करिबा हमें क्रिश्चियन हालेलुया क्रिश्चियन माने कोन काहा को क्रिश्चियन बोली को जाउ क्रिश्चियो धर्म अर्थात ख्रीष्टन को जीवन को आमे अनुकरण करिबा व्यक्ति माननकु बा सीधा सड़क कहले जीसु को सेवा करिबा लोक माननकु कोन कुआ जाय क्रिश्चियन सेति पाई जीसु पवित्र मु पवित्र आउ तमे माने मध्य कोन हो पवित्र हो आउ हमर जीसु पवित्र आमर जीसु आ घृण्य वस्तु उपरे से विश्वास करंती नाही कि चाहुनांती इच्छा करूनांती तांको जीवन तांको चरित्र पवित्र सेति पाई हमें जीसु को जते बेले सेवा करूछु से हमको आह्वान करूचंती जे जेउ ईश्वर तुमको आह्वान करिसंती से ईश्वर होछि पवित्र एनु तुमे पवित्र भावरे जीवन यापन करो प्रथम पितर 1:16 एवं 17 पद टिके देखंतु आमे पवित्र भावरे जीवन यापन करिबा पाई प्रभु हमको आह्वान करिसंती जल्दी प्रथम पितर 1 पर्वर 16-17 15 रु पढंतु 15 पद रु पढ प्रथम पर्व ना एटा क्लियर सुबा जाउनी नहीं सेटा का 16 पद पर पढ़ले 15 पद रु पढ़ लक्कासर केनल निकल यागी आ तुम्बे मानकर आह्वान करता जे परि पवित्र
ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଏଣୁ ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଉ ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କର୍ମାନୁସାରେ ବିଚାର କରେ ବିଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ ତେବେ ଆପଣାର ପ୍ରବାସ କାଳ ସବାୟରେ ଜ୍ଞାପନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ହୁଅ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର, ଆମର ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ସେବା କରନ୍ତି, ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଗିର୍ଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ କର୍ତ୍ତା ପବିତ୍ର ତମେ ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସନ୍ତାନ ଯେପରି ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିକିରି ବାପାର କଥାରେ ମାନିକି ଚଢୁଛନ୍ତି, ତଦ୍ରୂପ ମୁଁ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର, ଶରୀର ପବିତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର, ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର, ତଦ୍ରୂପ ସବୁରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆହ୍ୱାନ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଜା ହେଲୁ, ତା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9-10। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବର୍ଗ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଜା ବାଚ୍ୟ ନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ପୂର୍ବରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୟା ପାଇ ନଥିଲ, ମାତ୍ର ଏବେ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପ୍ରଜା କରିଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଈଶ୍ୱର କଣ କଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ नीति नाटने दियाई जीसुन बाते एति नाटने यांगलबे तेन दानिएल तनियन डोंगलेन दाने गॉड नान्यम तनियन एति नाटने दियाई इतिन सनेडा तेगा सेलेक्शन सनेडा तेगा सनेडा तेगा अनलेन अनसनेडा मर्जी आमाने अनलेन मनोनीत करायचे आउ अनलेन अनसनेडा ओकी अनलेन इरसेड डवाडो लंगतेंते अनलेन अनसनेडा कीतुंगन डोंग बिन सेडा बिनते ऑलरेडी आराजमन आउरुंग बिनास डोंग लेन कीतुंगन अनरंग इति आइतेन सेडा ओकी इति न में आइतेन कौन कौन राजा बोया तेगा राजक्य कौन जाजक वर्ग राजक्य जाजक वर्ग माने कौन कौन जानू इति नागलम ताम राजक्य जाजक वर्ग माने कहिले कौन राजा आबुया ऑर्डर लिंगनांगंत राजान जड कूली जिला
ତାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଜକ ପୂଜା ବଡ଼କୁ ଆଉ ବଳିଦାନ ବଡ଼କୁ ଏବଂ କୁଆଡେ ଯଦି ଯିବେ ପ୍ରଥମ ଯାଜକ ତାକୁ କହିଲା ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ, ତମେ ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ କହିବେ ରାଜା ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଯାଜକ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ଘରୁ କୁଆଡେ ଯିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଲୋକ ଥିଲେ କିଏ? ଯାଜକ, ରାଜାଙ୍କର ଯାଜକ। ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ଯାଜକ ସଦୃଶ ସ୍ୱରୂପେ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜକୀୟ ବର୍ଗ। ଯୀଶୁ ନା ରାଜା ବୋୟାନ আবিরিন্দাম্বে এক তো মনোনীত হইছ, দ্বিতীয়ত দায়িত্ব গুটে ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଯାଜକ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଯାଜକ ବର୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ତୃତୀୟ କଣ ଅଛି? ପବିତ୍ର କଣ ଜାତି? ଅପବିତ୍ର ଜାତି ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଜାତି। ଆମକୁ କିଏ ଅପବିତ୍ର କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଜଗତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜାତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର ବଂଶ, ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି माने das namen mari roitar langga adni saman adelen apas janji ebe jodi grunyo कर्म करिबे परमेश्वर क्रोधान्वित हेबे। जेहेतु आमे राजकीय वर्ग एवं पवित्र जाति करि अछंती, जो माने आमे अंधकार रे थिलु, आज आमे राजांकर ଯାଜକ ଭାବରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାଜକ ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜାତି। ସେଥିପାଇଁ ଅପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କେବେ ବି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ନାହିଁ। Kanasan mari baran alum bendete mari teram teman amnya na bendete itina segam denden Jisu nasan anlen mari marci Jisu nasan anlen mari siksi Jisu nasan anlen mari ongeron mari risalonen au kan manari denatne Jisu na dong ajal binasan aji amku kouchonti Jisu kouchonti amben mari jati on amben mari mangben itu jermeri nagas antasan hermeri janaban anyam bente ajak bente anyang nyang bente gunatram teman manrengan amnyana bente itu nasagam nende namben mari jati berinda danen anyang bindangan tangante Ermeri januman ay tajume ading wan yaningle gumma yaningle ermeri januman ay tajume ermeri janaban ay tanyame ermeri baran alum abe abe ice cream pai paisa nai ka balia totar posi jiba je etki anele gote ice cream melbo tu dekhita mu yad ko jitbi au kotan tangorni yaningle jolo jen ice cream गोटे देबी ना दी जण दीटा एतके आन ना कालकी देबी अब बाहर से ना जाऊ ना घर भीतर तो चूरो छु ना सिंगन टमाटर कुतिन आवल लोइला बार आइसक्रीम ना जुम तोड़ी जा अडन जुम्बरन बंसबारो बंसबारते बंसबारा
Wana ada kutin ali bujum berimpinitin ado do wana tetap lebih. Bangsa bara po. Eja. Gartebe. Kebe loinle anitebe apang. Gartebe. Opung tebiji. Minero pung lebih. Ero lebih. धीरे गाड़ी की बिकी करी कौन है गोटे काई दले सेटा ही कौन घृण्य कर्म सेटा ही घृण्य कर्म कुनिन्नाते आड़ोबारा कुनिन्नाते सेबारा कुनिन्नाते न्यडप्ते कुनासन पंचबारा आलम्बेंडे पवित्र आउ पर कौन लेखाई छे नेक्स्ट चतुर्थ विषय कौन ईश्वरंकर निजर कोन प्रजा जदि आज गोटे टीचर कहिबे जियो तू होछु मोर जियो तू होछु मोर पुओ बापा रे धन रे बाबू रे भलरे पाठ पढ़ो बोल कि जदि गोटे हमर गुरुजन बा शिक्षक कहिबे खुशी लागिबो ना लागिबो नाही काहे कि अन्य केई जणे मास्टर हमको निज पुओ भाबरे कोन करूचंती देखुचंती पुओ भाबरे प्रेम करूचंती पुओ भाबरे हमको जत्न करूचंती नेउचंती आ पुओ भाबरे हमको सिखौचंती आ सेते बेला में कहबा आ गुटे टीचर अछि बढ़िया टीचर मते टिके बढ़िया प्रेम करूची पुओ पुओ बोली कि कोन डाकुची आ मते न दुसले कुआडे गलो रे पुओ बोली पचारुची आ बोली कि निजको कोन लागिबो खुशी लागी आउ से टीचर उपरे कोन अपकार कार्य करबा पई मन जीव की ईर्ष्या बारन आलम विनाशन अपकार कर्म अपकार कथा होइबा पई केबे जीवे की नाही एते बढ़िया प्रेम करबा शिक्षक को किए बा उपकार करिवो तार उपकार पई आमे चाहू मां गुटे मोर टीचर बढ़िया पुओ जियो बोली बढ़िया आका मते देखुची प्रेम करूछंती सेति पई आंबो दीटा नै कि देबी मां दे दियो गामत बड़ी केबे केबे सेमति नै छ ना टीचर मानन को पई गुरुजन मानन को पई केबे केबे कोन सर हमर गुटे हमबो चीजे दीटा बढ़िया पढ़ेला जे मां देई जा बोल कहला सर एटी नियो इते गाम बड़ी जा हमें भी खुशी लागिबो सेति पय हमें शिक्षकन को हमें देबा पय चाहू ठीक सेई परी ईश्वर निजर प्रजा तांकर घरर लोक हिसाब रे हमको देखुचंती किए ईश्वर जीसु से हमको देखुचंती निजर घरर पिला बढ़िया हमको देखुचंती आ सेति पई हमें घृण्य कर्म केबे भी करि हमर ईश्वर पवित्र से हमको आह्वान करिसंती आउ तांकर प्रजा करिसंती तांकर लोक करिसंती तांको घरर सदस्य करिसंती एणु जीसुंकर घरर पिला परिया में बाध्यता जीवन यापन करिबा को पड़िबो हालेलुया भूख लागुची मते भूख लागुची तमे तो सुजी खाइलो आउ सुजी खाइले भूख लागबो की उपमा खाइबा लोक माने भूख लागबो ह बोतिना डोयल मरियाइते wana manra soba babi wana meriyaite kan soba ba ha maganta
nya na tiglay do kay aboy doyal marandaku butin yak anglik dan jipo kasimda oh kasim dan jiglay बढ़िया अंतासन इतने खुशी नहीं kasim dan jiglay हालेलुया इतना बार आलम्बा इतना बार लंबे आरुड़ी नबा अल्तबा आजुम्बर नबा अलीना गाबा पोगन आजुम्बा दार्जन आगाबा दार्जन आता गा बिफो गातबे antasan hene jisun da onglen gampe itin tate kitung nak nisume itin ate kitung nak nisume kana tinya natan kule na boy bago punglaw se tina itina sangam na yaman dele mutike pasijan ji da marji ate asan soran janang jan ramtai we to koi kiri se mane jot buji parbe nai labo bo nai antasan na udi soran su nama tair nan ramtai bos ingling yagi pasijan jete kule bos ingling ndajing pasijan de kule yagi tum pasijan ji itina te gambar itina pasija gamle siko puktai onger ode solo ejapo itina apsi gamle ne onger ode insalo kun singlingan yagi onger sijan jete kule akun yagi onger sijan sering baguate kun sere basing dengan asuda dane merahun aboy ate anje bojan dajing minimati ki aboy onan nyange tin do inrang nyange na mang jip jip nete kitung boga daman onan tiglingen de nya kanasing ling abaran binasan yen dak kulik taye rai kami do ajarina aku deti yagmin madelin sering kum pasijan pun kok tejun jun liye tiye ayang njasim namaga nami kunasung ye rai entasa kun sing lengan yagyong ger sijan dakul kuman ranamang do awon nji bag sudar dele barok yanina jun jun lai lai ye renja pasi yaboy asingen jaboy dakul kanam bri yagi dakul pun pasijan ji amang sering बाग पसी आते बोई बोई इति नंबर दकुली जनलेन प्रथम सामुएल आखिन प्रथम सामुएल पुस्तक टिके खुलंतु मो संग्रह टिके खुलंतु देखंतु सेमाने की परि पिला युवक माने थिले टिके आमे देखिबा मो संग्रे कुलले की प्रथम सामुएल aboy सामुएल बागवा सुरान आम्बे किनल बा मिग्या दुई परबरो 12 पर दुई परबरो 12 पर एलिंकर पुत्र माने पापधम संतान थिले से माने सदाप्रभु को जानिले नाही एलिंको पुत्र माने पाप धम संतान थिले से माने सदा प्रभु को जानिले नाही धन्यवाद आउ कोन कन एलिन आउन भाग डकु डांगडाली सोडाली जी आन्यान सोडाली पुना आबारान जितिन देखुली सेमान कर्म कोन थिला देखंतु सेटा उचे 21 पद टिके पढंतु कनाते सोरान दमाकिनल 21 पद 21 22 दुई पर्वर 21 एवं 22 पद पढंतु सोरांजन साइड डकु बकेनल हेउथारे से माने अपना गृह को पेरी गले पुणी से सदाप्रभु हान्नार वर्तावधारण कले ओ से गर्भधारण करी तीन पुत्र और दुई कन्या प्रभव सब कला
ହେତି ମଧ୍ୟରେ ସାମୁଏଲ ବାଳକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଲି ଏତି ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା କଲେ ଓ ସମାଗମ ତୁମ୍ବ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସେବାକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହିତ କିପରି ଶୟନ କଲେ, ଏସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ। Kinoleti gamang tungan anna adong apsi taeti do ani baroki yaki ongeronando bagu unslonan kudeti bar sanna pasi Samuel gamang tungan agna kilingan marangle nami Eli boy talai bali bar anin aonanji kudub Israelanji apsele itinti air bangsa bara lumleji do gamang tungan atambusungan agarangan lingan yanti gamle ganangkil baran alum tenji ain selonji ampera dimat tinji gamle anin amdangeti tene opni do pinos Eli aonji itin dekule aboy opni animan aboy pinos e ଦୁଇ ଜଣ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ନା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ ଆଞ୍ଜେ ବୋଇ ଦେଖୁଲେ କୁନ ଆନ୍ସଲ ସାମୁଏଲ ଆଡଂ kun siing anom reng liret agram gam ani tet sudan doko tim reng ele ken yagin de kuli bindo Samuel ate kitung na dong batong le bindo kananin jate pare Israel desa lengan kudup janap eroi ta baran lumle erbang sebaran lumle barjana sareba tambu singlengan abara lenji ain salon jampara aninji erse baran lumle kanasan kani bagun pinos do opni do pinos bodina abodina lengan kak punya ngenji sanun batte kanap ni dandeli abodina lengan kak punya ngenji kanyiti antati ki awan gandangetin do onnam bagun kanyi tagam lenji awan kursin sering markandung gunung lasang kan tuwe dan tuwe len awan dam kanyi baru ke awan serta kanyi le tetet bindan sulon janta ya mapang guron dakuli ji kuna yam lengan dajingan tate mane abo sagate right del de sangkar me engle do abo pasjan karu kodna delan tate irsu gajan atnong banja krani dakunyar na kanyi rani batte edanan kedamnan batin karu ku dinan karu ku ayaman abrik le janang den edanan batin abo kanasan hitungan gametin Eli putra mane papo domo santanoti Eli aonji boy pintu sik kuli irsed kuli peri Israel lengan kudup bara lengan aninji irroi tak baran au kanasan hitungan bodin naling kakebunyangan awan singlengan jingan teman ra karanyi dan de anji kanyi bindo Samuel hitungan asinglengan de gonde kule anin hitungan dong kan kele kanasan asingan ji adakuna se raja manadne awanin tinta kamu kon Samuel tinta kamu kon gote jajoko gote ababadi ebong Israel ro raja jone kebe bi Israel lokmanonko modjore kiye ba raja hele se jajoko hele nai jodi se bababadi hele se mane raja ba jajoko kamu korle nai kintu Samuel এই স্থানরে সে উত্তম কর্ম করুতিবারু পরমেশ্বর তাকে আশীর্বাদ কলে সেতিপাই সে তিনটা কার্য তিনটা দায়িত্ব সে নেলে কোন দায়িত্ব নেলে কু দায়িত্ব নেলে ইতিন আবার যাজক ভাববাদী আগুটি কোন সেই দেশর রাজা
ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ତିନିଟା କାମ କଲେ ସେ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଣେ ତିନିଟା କାମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଓ ଯୋଉମାନେ ବାଧ୍ୟତା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି କଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି କଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଧିକାର ଦେଇକି ଆମକୁ ଜଗତରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ Orarling niti piti abara lemle ameng dinasan kitungan dongle niti lengtin apmeng punasan senim yemdam danggaran moi kotha koi je pino sebong amar opni pakre प्रतिमा पूजा तो नथिला किंतु मंत्रज्ञ बा शुभवादी अग्रम गाम कना पंसोडे पंस गामले क्रमागी मरंजाम ngaknya ji माया भी नथिला बुतुडिया नथिला बिंदो गुणिया नथिला प्रेत परामर्शी এই কার্য বি নথিলা কিন্তু তাঙ্ক পাখরে ব্যভিচার কর্ম গুড়া কথিলা ईश्वरଙ୍କୁ घृणा କରିବା ପରି kitung nadong apu yang tebe nembring irse baran pintu baran erota baran angan tebu kalinji gamang kitung nanin jadongan abodin nanasingenji anap sedan pangai Kanasan sapmeano so dengan jeneng donglen nok ngendeli nutuno niomore ei sobu karjo modyo gruna jugyo ote ketda kon se karjo seta uchi galati pancho porbor alen 19 ରୁ 21 পদ কে নলবেন্দে তেতে শারীরিক কর্ম গুড়াক কোন কোন কেউ বিষয় সবু জগতর কর্ম বলি কুয়া যায় সে বিষয় সেটি লেখাই টিকে দেখন্তু পড়ন্তু তারপর মু কিছু পড়ি করি আজির সভা মে সমাপ্ত করিবা বুঝি পাঁচ পর্বর 21 ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା ବ୍ୟଭିଚାର ଅସୁବିଧା ଅସୁଚିତା କାମୁକତା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କୁହୁକ ଶତ୍ରୁତା ବିବାଦ ୱସ୍ତ୍ରକର୍ଦ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଧଡ଼ବେଦ ମଦବେଦ ଈର୍ଷା ମତଥା ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। पुनः संसे ने विशेष करी केते बेड राजनीति गामते जी केबे केबे कहउछंती काई कनडाय ना बिरनो बाइबल लिंग नागास अली नागा तबे ना बिरनो बाइबल लिंग नागास यंगम हमबेन नलीना संजनंगना गामलो बोमन रगे बोमन रडोंग कन्य कंकन्यम रगे kanate palli le na bo si rung ning si rung nai au kuna man radong nyen de jingat poramorso de babu debena lema bindalina tagadong alingal bendem banu din se tagam manra nadong nyen dangra nadong nyanangan tik kuna na amambani ndam yai ki manra begada maneng amanra yai ke au dong nyen anin ngantinya na boy dukani na surpe begamling ji karung tin sa tagaran na boy deku nyen alung na dukun nyen sanang bat tanangan tanangle aning gamete ali na gadong gamle wam bai bolling deku apsu jing roj koy do nyen dirte na nyen gamlai wana korjang baba gamle ni nyen tita korjang aman teten astronomi nga nyang marnam jo punga nyen anta to pungdong baraman usuni tinasan tanya nang usun nyen itin tanya nang tilai kanati nyen ranu punya Ranu punyen pasik nyen
pallinya napsi benyen kana gungunya napsi manranya mude baro mor soksio setipai aman nyen bati jukti torko kolle bone agamla nai motte koile ka chhadi bigam le ainga namar dukani na jar ber gae kun amanra dadang dangne dong agaram gamungka banyen taneng dong iti dong dungjang dongga ele bi adung leneng janang den dongyen tuttai number asan saning donyeng gamlai ke babu aman galambin delin den amasal sunyen dai mana alir tadai len dongyen aman dikne kala met nyenate adde agamlanya ambin itin agoite ambi setan itin dok kani tile asang kami tawon tate nyenanga sing namirni bing nyenanga jagar anga jape ding ling nyori nyen janang siling nyen tilam bing tabir nat nyeno ungdongi aman boga linggala man lesi dengan jitin asang je batong li anin jepun man dik antasang kanani sai lebin dan anlen ultet lang tinggam anin ji batong dik kanam berdeli angat gadi lengan dam yerai ani nada dengan tin au sanggar rupin baik patta agam le sindi lengan dam binggung ane enti kostor mo bullai pola adur kintu mohamoner tiga dukpala are se kiye je mate te koila se papor dondo nichito bhabore dine bugboga kana manran tatana nyange tin angan te Bible ling wan dekuga Bible ling sok benyen wana tangsir kantasan tete kon lekhai chi ambina gitte অসুচি কার্য গুড়া অসুচি কার্য yo bicharo kamu kota gamlenden pansadi anogir cir mane angan tangan tanlen itin la irse baran iti jar rodi bangin alum binasan allen anogiran de barjanang itin sotruta ara sangye mendekut bibad rodo swarthoporota dolobed swarthoporota itin nijor bolo pain boli ki jonku gadi kani kanasan motobed baroti irsa motota rongoros motota itin tanadayana birna jenang deku Bible lebi kambol dengan nidan deku alin gahan gale hitungan asing akan dongga nebut det kanasan tanim yemdam kituna pa bonta tinje donyen yenu sunggam jone se kaam koruchi boli ame se kaam korban boman rakuna bar lumet gamran lenan tar bar se guda ko Bible rochi grunyo bos Bagrunyo kormo tasang kuna baraji anlen alumbin sanai sai tet kunambri abara alumbin tet pangsaman ringnan tanim yeman mananin janadi na bar alumbin den ruangan itu nyang tebi order ling suda merdela kuna san oskai naba bote ambin anyang tet mu kena birna gamtai dijingan tetoko na masron jede pa mengen sering sikasi kontu kali nyanglin plastri koriki sukcap role gichi melbon plus tu nyanglin wana tengor nyanglin bile chakri nyang tebantate galam merenjoal noale iti jambin training system ambil nyanglin allen iti nebinde kok tayir ben wan taya manlentin satta nyanglin temyerte amor class board la ette path podu babu nai mu plus 3 eta uchi third year se plus 3 third year nijo monok gorbo korayu kai ya penyanglin gamping je apadi seta board kotha nu ambim bangsal nyang naba plus 2 korikri bollo plus 2 amelen sering den wana alain ayir puna lain sela sedap dan adul nam chakri nyang nami requirement agap daku ayere timbote ambina gejat dosom ru yenela agriculture tula de gam tapi krusi bibag or interbotila krusi bibag kormo dosom pas
अनलेन तो काली मोबाइल ना गिते तम पगल wana tong seng bon wana desa tong seng wana te itin atu sak bor bor rad kuti dane god napsel itin de kodar lingan anta tagik gitte pot agik janta san janu mananu linglen ad kutin rasi itin namri nami janu man mangle chakrin কিন্তু আনলেন ওয়ান আতঙ্গর ইয়েতে বানতাতে তাসান আনলেন স্কিল tingam development jaga wan yang leben itin atanlen yang tapi se jakon len anyang leben ebe plus 3 kori ki len takut lebih jen plus 3 den la len asal kichi সম্ভব হই পারি পারি তাসান প্লাস 2 anyang len sering den ambin seng seng ba wan apa to dete do wan atangor ayer den au 2 বর্ষ 3 বর্ষ পরে ট্রেনিং কমপ্লিট হই জিব au job ta pai kani jakngor na nyang nam len nyang len tum sak yer den den gede tasan aboy ale plus 2 pass amelen sering den ambin wan atangor wan anyang na ling anyang tin ayer una anyang kanim yem da monyen ebe टाइपिंग मागु ebe कंप्यूटर नॉलेज मागु पुनी जाते मो प्लस 3 करली आ प्लस 3 तो पढ़ली मो काई की चाकरी पाइबी ना प्लस 3 पढ़ो न पढ़ो दशम पढ़बा पिला जति कंप्यूटर भलो पास करथिबो एपटे टाइपिंग भलो जानिबो ताकू ही चाकरी दे हम प्लस 3 बस करी करी घरे बस कनास अनलेन अंगन हाई स्कूल तीन कंप्यूटर ज्ञान थिबार अछि टाइपिंग ज्ञान थिबार अछि नियन मोय एकदम अब न्यूज लिंग दिलाई दो आराई जॉब पाई ट्रेनिंग गुट अछि आराई एक्सेल ओडे अमी आराई अमीनो आराई एक्सेल आराई न्यांगनान न्यांगबिन असले दिने अब इतिन सनाइसा केते दिन ट्रेनिंग अछि बोला केनो लम देखते जिंगन तांगा कुं केनो लेने जदेन गामे दिन दशम पाठ पढितिबो पास हेले आराई ट्रेनिंग नै थिबे सेमाने अमीनो हबो गाम अमीनो पोस्ट नम जनम 1400 ना 1500 टा खाली एबे कॉम्पिटिटिव फर्स्ट डिवीजन मोर अछि तो मते डाकी क्रिस चाकरी देबे सेटा देखंतु ना सब बुझना तांबे जंगना punyana gram gamiti wana anyang nambin anyang lenande ike ti jatane godna unta tanle nyang nabin una anyang na dakinde nale wan tin tributik ti ti lengti dai nanya sat nyang len tum yer gam dinde amam bo sodong nyang ne jaja nyang nasam nyang na wana mane itina nyang te au itin jan len plus 3 koru tibar ଅଛି कंप्यूटर सराई bar प्लस 3 करू थिबार अछि सुजोग तिले समय को देखि टाइपिंग सिखिबार अछि प्लस 3 करिबार अछि एपटे 1 टाइम सिटी जनंग दकोल इंदन लेन आमम बे हां म तो सिटी काई करबी म तो प्लस 3 पढली गाम बिले न्यांग पुनासा भूति न्यांग गाम ले दुप मने wana ngor santaban ta ngor sam kitungan apsita bente kana uci atne ku thanik bernya peda tengayam agop le dole dalbe kintu খাইবারো বহুত ভালো সময় আউ শিখই ভগন্ত বাগন্ত নংদে নার দole dalente নার কুদুং গাতবে কিন্তু যে কুকুর মাংস হেলা আগামতে nye satak nirbindo baryan nebi ki মাংস হেলা কুকুর इतना जेलू डेले गॉडिन के मागे गिते कुकड़ा ना कुकुरो हालेलुया जेते जण एबे पाठ पढी के अछंती बा पाठ पढुछंती दया करी म अनुरोध करिबी मोर स्थान को जीवा पूर्वरु मु समस्तन को पय एक आशीर्वाद और प्रार्थना करी मो निज स्थान को जीवी एणु समस्त छात्र छात्री माने उभाउ उठिया दिन मु ईश्वर को धन्यवाद देवी प्रत्येक शाखा समाज रे प्रत्येक गाँव रे
आमे जानी छे जे आम पिला माने आग्रह सहित पाठ पढुछंती आम्बिन जनन नमी मनोरंजन बाते प्रथम माने अंगनबाड़ी ठारू प्रथम क्लास रु एबे ग्रेजुएशन पर्यंत पाठ पढ़ी के अच्छो आउ 100 रु ऊर्ध्व पिला अच्छो बोली की अच्छी बोली की मु जानिली सेति पई प्रभु आशीर्वाद करंतु आउ उत्तम भाबरे आउ चेष्टा करंतु केउ सबु दक्षता स्किल माने इतिन आन्यंगना मंगलेन दकुलिंदेन अल्लेन लाडने जनन यांगकबे कनम्ब्रिक जनन आन्यंगना अबे सेंसेंग ले यांगनबा दो बंसाल यांगनबा वायंग बिन जाबिर माननेबा दो न्यडम स्कूलन यिरबा आ गारो बुझी बातों को देखी करी छुट्टी नियंतु नहीं सेमाने खाइबा हमें पोरे खाइ सुड़ा लाइन दे इतिन yang bip jelun yang bip turun antasen si rung dar nagit madon gorjang nabu jagit madon gorjang nitin tebu jindelin atat nak dong ne kok ti air dong patho podiba gote lesson ta padhetin nale niti jagalambe pore kahibe amo prabhu jodi amku bonsaibo ame saman 25 वर्ष pore kette kahiba 25 रु 60 वर्ष पर्यंत सबु जिनिस अनुभव करिबा पई सुजुग अछि अग्राम गम सबु तो कोई हेबो नै केतटा खराब जाको छाड़बार अछि किंतु 25 वर्ष पर्यंत के कष्ट करंतु पाठ पढंतु खाइबा लोभ छाड़ी दियंतु गाँर आनंद छाड़ंतु से तुडुम पार्टी आइले भी सियाडे नाचबा पई बोली की व्यस्त हुअंतु नै कांदंतु नै आ चेष्टा कर पाठ पढ़िबा स्कूल को जीवा भल रे जाई हॉस्टल रे जते बेले जीवे हॉस्टल रे आज काली एलईडी टीवी देई छन भल खाइबा पीबा देई छन उठले खाइबाटा बसले खाइबाटा संध्या रे आ सब जाको खाइबाटा आ टाइम पास कल की एलईडी टीवी रे बड़ बड़टा लंबा उछन सेठी जाई कि मातंतु नाही पाठ पढिबा सेटा कांदिले जो पिला खुशी करबा पई आ सब बडे सेठी देखुती बोले की पाठ जाने तास ambe nyangnaba bangsaले dije inaba nami amnoin anggoy nangay dati namia nyangna sana anukan anyang lenden asudah kubenena ngamo kitung kananap sik bir agar ter ruang lengna de kuna ambing kitung dong na masenta kani renu gulengan napsi tanam batte bos sering air nyangna pasjanji deku kani pasjanji siling nam surpeta apsi tata juwa aman sayamaj anin jadong apsi taj anin jadong aman bangsa banu dintiaji nami orar nanir se baran menan iran dik janap ir bangsa taram taman ir bangsa manoonyan ir bangsa baranji ir bangsa lanumanji tijje ilin aninji gamang kitung aninji abangsa manringnan ati ki abangsa taram taman bitin ganamangan yang gamat napseji kenasan mangnam surpetaji kana ninja dong banu dintiaji ganalaman tiaji anirban ajanggada tiaji nyangnan anu meng ajanggada tiaji ganalam banu diling amarang bin ajanggada tiaji do skulun ayir bin anu meng aji tiaji yantagam le odarna amno injing na injak mo inaji osantang ganalaman apsele mo intinji ganalaman apsele surpedam tinji kanam bangsa nyangna pasjanjak meawan janggada nam tiaji yantagam laninji wayang nabirna manne teje ranu un adnelingan dakutinje do gamang kitung bangsale girja tinje do bangsale dong nam bantong teje do janadin temyem teje ranoi tadan temyem teje do yanggam tanik biram manne teje do ir bangsan sering aninje ader le lartinje do bangsa barang yanggam nyang tinje do ganala manap sele erteje guiteje kanam bri ruangan sering kudu banap sitan tian tile kang kudu pasjan jalnangka janggada namba tina mana bamje ngaji yang tegam lanin janir seban ayirji yang tegam le pintu baralingan go
aja yang tegamle irbangsa janum jumling na seedje kana sana nyumling na masur petai anin jadong aman abasuyu maje rab rabaje apsita ji amang gamdawang boga ambin dongnya aban tong lenden dongnya ambina asai lenden mangyana damlenanden nyena alan nam mebin bindo nyen boban met bina gamden akitungan kana san yang gamaninji boban detiji yang gamaninji gugu merdetiji yang gamanji bodina suda merdetiji yang gamanji bodina panupi merdetiji yang gamanji bodina oraran anam nyana dane merenji detiji sorkar amanglingan do ruangan apsele kana san nakan onnam janyumling nam surpe taiwan iti ja dong lingan asun de kulinden kanal kalan de kulinden rugaman de kulinden bembe man de kulinden asun de kulinden apsa mangaji amangam ji sering kudup kanal kalan sap ngajawan yang gamanji suka samang radu tul de kon de kulin ekitung wayangan jasneng sengan barrik teji ambo teji bangsa yang tinji cakrin yang teji dado napsita yang teji kana san kan kudup sanna ongeran sloneng ji siling nam surpe lai kitung sonu manano jalan janon dan beged tanaraka anapset paranji atni langam sering yang gamanji jansadam tinji do kitung dong nam bantong le do sakai mastronji amang lengan de kon de kulin bangsa yang tinji kanam berabnudin aganalaman anu mengan kana nukulingan adekon kudup yang nasi jang jadong aman apsita ji abasuyu maji do bangsa ganalam baranji nyang nabinasan gamang kitungan injal nangkan aman nirbana janggadat yaji kan pasijan jampra wayangan barik ranukun nyana nyemling nam surpe laiwang apsita ganu gunaman yang jisumre nyemling nam garbe renai amin